कित्याक ते काउंटरा खातीर सो कितें इशू तेंचो तो इशू काय जालो तांकां कितें काउंटर मेळोंक जालो तो तांकां अवेलेबल करून दिल्लो आसा आनी जे पळय आमकां खऱ्यांनीच तांकां गरज आसा कित्याक आतां जे पळय आतां लँड लुजर आहा तितून कितले जाण आनी आमच्या भुरगीं आहा तांकां जॉब ना ताका लागून आतां इतले फास्ट हें करून सीएमान आमकां बरो सपोर्ट दिलो तसोच मोविन गुदिनो तेणी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तेणी बरो आमकां सपोर्ट दिलो आनी ताका लागून हें जाता इतलें फास्ट हें काम करून आमचे ऑलरेडी तांकां दिल्लो आसा काउंटर तो हँडओव्हर जालो हय हँडओव्हर परत केलो कितले टॅक्सी आहा टोटल तेंच्या आतां टोटल एक्चुली त्यो आतां सद्या 130 काय कितें आहा त्यो सगळे टोटल आमी 200 मारता ओके सो 130 ऑलरेडी दिल्ले आसा उरलेल्यो तुमी 30 दिल्ले आसा 70 आसा त्यो केन्ना पर्यंत हे करता ते आतां पळोवया न्हू ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन उलोवंक जाय हां ओके सर एअरपोर्टा लागीं आनी व्हडले प्रोजेक्ट येवपा जाय म्हणून काल म्हटलं न्हू इंडस्ट्रियल मिनिस्टर लायक डिझनी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट पार्क पळय आतां येदो व्हडलो आमचो मोपा एअरपोर्ट इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जालें हे सगळे हे आमकां फुडें आमकां फ्युचराक बरें तें कित्याक हे सर येवकूच जाय पेडण्यान आतां पळय डेजनी हे सांगता आमचे तशें आमच्या ते अशे खुबश्यो गोश्टी पेडण्यान आतां जातले डिवेलप जातले आनी लोकांनी तो हे करच्यो न्हू कित्याक हांगासर कित्याक ह्यो एवेलेबल आमकां आतां हो आमचो ग्रावंड बसून आहा क्रिकेट स्टेडियम ग्रावंड हो जावंक जावो पेडण्यान एक्चुली तो ऑलरेडी पेडण्यानूच आहलो पूण पेडण्यानूच जावंक जाय पूण येवन जावन लोक म्हणटा तेंचे जागे एक्वायर केले वता लोकांक दिवपाचे नासता पूण वचत आतां स्टेडियम जाता पळय तो एक्वायर केल्लो आहा जागो ऑलरेडी हय पूण फुडें आतां हे डिझनीलँड आतां एंटरटेनमेंट पार्क आनी कितें करपाक गेले जाल्यार जागे एक्वायर करचे पडटले न्ही सर ना ते ऑलरेडी केल्ले आहा जागे आणि दुसरं म्हणजे सर रोजगाराची खूप विचार कितली मेळटली सगळ्या आतां लोकलांकूच मेळटा न्हू चडशे आतां मोपा म्हणटा मोपाना 1500 सुमार आतां आमचे ऑलरेडी पेडण्याचेच भुरगे आहात सगळ्याक आमकां फर्स्ट प्रिफरन्स आसतलें आनी हेज्या फुडें जे प्रोजेक्ट जातले पळय त्या प्रोजेक्टान सदांच पयलो एग्रीमेंट हांव करून घेतलो कित्याक आमकां फर्स्ट प्रिफरन्स आमकां दिवचें आनी आमकां आमची पर्संटेज आमकां भुरग्यांक जॉब दिवचें सो कितली पर्संट अशी मागतले तुमी म्हाका एटलिस्ट 70% तरी आमकां पेडणेकारांक जाय मोपा म्हणटा मोपाना 1500 सुमार आतां आमचे ऑलरेडी पेडण्याचेच भुरगे आहात सगळ्याक आमकां फर्स्ट प्रिफरन्स आसतलें आनी हेज्या फुडें जे प्रोजेक्ट जातले पळय त्या प्रोजेक्टान सदांच पयलो एग्रीमेंट हांव करून घेतलो कित्याक आमकां फर्स्ट प्रिफरन्स आमकां दिवचें आनी आमकां आमची पर्संटेज आमकां भुरग्यांक जॉब दिवचें सो कितली पर्संट अशी मागतले तुमी म्हाका एटलिस्ट 70% तरी आमकां पेडणेकारांक जाय